عليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. सब दोस्त दिल जी मोहब्बत है प्यार सा मदीने मीरे मथा दुरूद पाक पढ़ो ए तो वक्त शुरू है हिम्मत करो लेकिन बीजान हुए वही रहने हिम्मत को थोड़ा वक्त शुरू है हिम्मत को दुरूद पढ़दा जो वक्त सुनदा हिम्मत को बा हिम्मत को اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد كل مخلوق لك دائما أبدا أبدا. अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, अगर जन्नत में जाने का